हे रट बेवन बस ये क्या बाया बस कमाई की में खाद काश करे छै न करें काश करिन नादनिशम त्रावई मेचस परखैशम करनमच अजगे पेट यची खाद बकार आइसे तेची खाद त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मित्सुन टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मंस नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंस करनेवित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ये मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करान छ मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कायम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम कृषि दर्शन यानी ज़राई मंजरनाम हेत तुहस खदमत मज हाजिर दोस्तों तुझे पता कि वनकस दुरुस मुल्क कोरोना वायरस किनत परेशान मगर कैंचन कथन हूँ खास ख्याल थवन तो हेको आसानी सान अमि वायरस मुकाबल कर सह गो यह कि मुख्तलिफ महकम तो एजेंसी एडवाइजरीज दिवान रहनुमा खतूत दिवान तिमन पे अमल कर मास्क लगावन अथ छलन आब सतन साबन सतन बार बार तो बे सफाई हूँ खास ख्याल थवन तो चूंकि तुझे पता कि अनलॉक 2 यह गो वन स्टार्ट तो मरकजी सरकार दित मजीद कैंचन शोबन मज नरमी अमुक मतलब गो यह कि निमो सहल अंगारी करो एहतियाती तदाबीरन पे अमल इसलिए वनकस एहतियाती तदाबीरन पे अमल करें ताकि थो पान पन सोसाइटी थो अमि वायरस नश महफूज तो युथी नरमी आई थोड़ा दिन मुख्तलिफ शोबन मं सोन यह कैमरा टीम द्राय नेबर अस कर फील्डस मं गि सेगमेंट तुहद खतर रिकॉर्ड मुदाव मकसद सिर्फ यह कि तुह वात वक्त पे जमींदारी तो बाकी शोबन मुतलिक जानकारी मगर प्रोग्राम किस इब्तिदास मं वनो तुह कि सोन दाम फसल यह बोड़ बार फसल यह वनकस शोल मारान सान खान मं क्या एहतियात तो मैनेजमेंट वनकस दाम फसलस करें अथ मुतलिक अकस्मत सेगमेंट तैयार कोर्मुत वलियो प्रोग्राम किस इब्तिदास मं वो यह सेगमेंट आबो हवा तो मौसमी हालात ज़राई सरगर्मियों बापत सठे मोतदल मानने अथ मन वरी कन ब्योन ब्योन वाफन दौरान मुख्तलिफ फसलन हज काश्तकारी करने यमन मज मेव सब्जी मकई तो दाम फसल सरफरस्त यस अकिस बड़िस जमीनी रकबस पे दान वपदावन कशरस तुमलस लुक वारिया पसंद करान आव किन जमींदार दान वपदावनस कुन भरपूर तवज्जो दिवान ज़राई महरो दान काश्त करने बापत नई नई टेक्नोलॉजी वजूदस अनमज तो अमे अलाव यमो जल बेल ते तैयार करमित यमन हिंस पैदावारी सलाहियत वारिया ज्यादा तो यमन नयन किस्मन कम बेमार तो केमिकल हमला करान आजकल सन दाखा शोल मारान सपोर सब्जार सब्जार द्रंड गछान यह दान वनकस अहम मरहलस मज गुजरान इसलिए पज आजकल जमींदारन अत कुन खास जोन दिन वनकस दानस नंद करें जरूरी अगर जमींदारों गो नंद दवा तोकमुत तम बावजूद नंद करें जरूरी वन अथो नंद करने दान वाश कड़ान तो यह ज्यादा खुद ज्यादा हाई ते कड़ान वन मजे कोन शक्ला तस गजा छमहिततिये सो बख्शने रोस कचिये लोल करो रोये सो बख्शने रोस कचिये लोल करो रोये लोल करवे आसिनंद करवे शोक करो रोये नंद करवे शोक करो रोये आग हो जा रोव नहीं साल बंद करना रूस को
Zal lajısay hal ayke. Lol karo roye. Zal lajısay hal ayke. Lol karo roye. Lol karvay nand karvay. Şo karo roye. Yeri lakiye yeri bomriye. Lol karo roye. Ay Hazrat Cahit Tanha. Taymir Ruş kaçılahi naskraka. Salam dosto agni ayne. Lol karo roye. Salam dosto agni ayne var. Lol karo roye. Yeri lakiye yeri bomriye. Lol karo roye. Yeri lakiye yeri bomriye. Lol karo roye. Ay Hazrat tasi hoydis yalıtağın ruskot. Ay Hazrat tasi hoydis yalıtağın ruskot. Vaad tayinız dahi gaye. Lol karo roye. Vaad tayinız dahi gaye. Lol karo roye. Yeri lakiye yeri bomriye. Lol karo roye. Lol karvay ay saynen de karvay. Şo karo roye. Yeri lakiye yeri bomriye. Lol karo roye. Ay Hazret Said Amin. Kam her ruş kaç por amin. Ay Hazret Said Amin. Ruş kaç por amin. Ratu kaz ruş kar beyim başı. Lol karavroye. Ratun ruş kar beyim başı. Yeri lakiye yeri bomriye. Lol karo roye. Lol karvay şoka karvay. Lol karo roye. Ay ruş kar salalara. Magar çuz baçan hund piyaran. Ay ruş kar salalara. Çuz baçan hund piyaran. Yivu baço çay uşire. Lol karo roye. Yivu baço çay uşire. Lol karo roye. Lol karvay saynen de karvay. Şo karo roye. Lol karvay şoka karvay. Lol karo roye. Yeri lakiye yeri bomriye. Lol karo roye. Lol karvay şoka karvay. Lol karo roye. Hatay muvaşir çon aşpet haram. Hatay muvaşir çon aşpet haram. Kâzi ceydu tan lavlak. Hatay muvaşir çon aşpet haram. Ceydu tan lavlak. Ceydi dar ta aşikonu. Lol karo roye. Ceydi dar ta aşikonu. Lol karo roye. Lol karvay nende karvay. Lol karo roye. Lol karvay nende karvay. Şo karo roye. Yeri lakiye yeri bomriye. Şo karo roye. Lol karvay şoka karvay. Lol karo roye. Yeri lakiye yeri bomriye. Lol karo roye. Nind karne viz gase dan khas यूरिया खाद हुन टॉप डोज दि त्रावने यु ताहम गछि खाद महिरान मशवर मुताबिक त्रावने यिन नत छु दानि पत पत्थर पेवान त जमींदारस छु नुकसान तुलुन पेवान केछ तुय गछि पत खाव मंज आब नेबर कड़ने यु युत अथ रबि दर लगे त पत गछि बे आब बरने यु दा खाहन मंज लगातार आब थावन सद छुन दानि बेहतर नशुनुमा प्रवित हेकान दान डोरन गछि लगातार नजर गुजर दिन इन त हरगा कुनि बेमारि हुंद आसार नजर गछन तेल गछि पूरी तौर महिरन सत रब्त कायम करने इन दानिक ज्यादा खुद ज्यादा पैदावार हासिल करने तो खुद कफालत प्राप्त बापत गछि हर सतहस पे महिरान मशवरन पे अमल करने इन ज़राई यूनिवर्सिटी छे दान फसलस फरोग दिन बापत थकन लायक काम करान खड़विन मन अमे हवाले अख रिसर्च स्टेशन ते काम करान येतिक साइंसदान नई नई टेक्नोलॉजी बद कड़नस मज पेश पेश बहरहाल जरूरत येम कथ हज जमींदार तो महिर करन अख अकिस सत अथवास
یُتھ زن دانیُک پٲداوار یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز دۄگنہٕ سپدِ. بہارپور گام کس درویش سند سٹھا بجر ساری ونان درویش تقدیر بدلان توئی تم زمینداری ہز تیز کت ونان یمو ست فصلک ڈیر لگان مگر اکہ دہ دراو درویش سند راز نون. کسان کال سینٹر پہ زانان بہترین زمینداری ہز پرت کت زمینداری ہند کھانا تہ مسئلہ تو کسان کال سینٹر پہ پرو زمینداری ہند ماہرن ہند صلاح مشورہ فوراً تمی سات پنی زبان مز کت کرت زمینداری نسبت کن تہ صلاح مشور یا سوال خطر لو مفت نمبر 8800 ناظرین تہ پتہ کہ کشیر پوش وٲر تہ ونان تکیاز اس چھ سواپر پوشی پوش نظر گژھان اس تجارتی مقصد خاطر یہ پوش وۄپداوان تیُتُے یوت نہٕ کینٛہہ بلکہ اس پنٕنۍ لان مکان سجاونہٕ خاطر تہ چھِ أسۍ وٕنکیٚنس تہِ نِہٲلۍ ہٮ۪کان لگٲوِتھ تاکہ یُس زن سون اوٚنٛد پوٚکھ چھُ یہِ بنہِ مُشک دار تہٕ یہِ بنہِ واریاہ شوٗبوُن. وٕنکیٚنس کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ یہِ پوشہِ نِہٲلۍ لگٲوِتھ تہٕ کیٛاہ احتیاط چھُ ورتاوُن تہٕ کٕم کٕم قٕسم ہٮ۪کو أسۍ وٕنکیٚنس لگٲوِتھ اَمِچ زانکٲری چھِ دِوان الطاف احمد شیخ صٲب یِم زن اسسٹنٹ فلورِکلچر آفیسر سرینگر چھِ یِمن سۭتۍ چھِ کتھ کران جی ایم گونی. ؤلِو وٕچھو یِم کیٛاہ خیال باوت چھِ پانہٕ ؤنۍ کران. مےٚ سۭتۍ چھُ وٕنکیٚنس شیخ الطاف صٲب یِم زن تہٕ اسسٹنٹ فلورِکلچر چھِ ییٚتہِ کٲم کران چوٗنٛکہِ وٕنہِ سانہِ یُس زن سٲنۍ وادی چھِ یُس زن سٲنۍ موج کٔشیٖر چھِ ییٚتہِ چھُ قۄدرتن سُہ ماحول سُہ زٔمیٖن یۄس عطا کٔرمٕژ یۄس پوش وۄپداونہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ موزوٗن تہٕ موافق چھِ تہٕ أسۍ چھِ ییٚتہِ لاکھ تعداد قٕسمن ہٕنٛدۍ ؤرِیَس پوش کاشتہٕ کٔرِتھ ہٮ۪کان تہٕ وٕنکیٚنس کیٛاہ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ پوش کاشتہٕ کٔرِتھ تہٕ کُس پوش ہٮ۪کو أسۍ کاشت کٔرِتھ تہِ سورُے زانو أسۍ الطاف صٲبس نِش. الطاف صٲب السلام علیکم. پروگرامس منٛز چھُ تُہُنٛد خٲر مقدم. چوٗنٛکہِ موج کٔشیٖر ییٚتہِ چھِ رنٛگہٕ رنٛگہٕ أسۍ پوش وۄپداوان تہٕ آز کۄس نِہٲلۍ چھِ أسۍ تیار کران تہٕ کیٛاہ چھُ اتھ نِہالہِ ناو تہٕ کم کم پوش چھِ امہِ پٮ۪ٹھ پٲدٕ أسۍ کٔرِتھ پٲدٕ ہٮ۪کان. الطاف صٲب یُس زن ونکیٚن ٹایم چھُ اتھ چھِ ونان أسۍ سمر سیٖڈلِنٛگ چھِ ونکیٚن لگاوان أسۍ نِہٲلۍ چھِ سمرٕچ نِہٲلۍ لگاوان یُس أسۍ برابر نومبر تام چلان چھِ پتہٕ یہ تیار امہِ گۄڈٕ بِفور یہِ نِہٲلۍ لگاونہٕ برونٛہہ چھُ اَسہِ گۄڈٕ تیار کرُن یہِ فیٖلڈ پراپرلی کِتھ کٔنۍ فیٖلڈ کرُن یہِ چھُ کرُن پوٗرٕ یُس پٔتِم نِہٲلۍ چھِ اَسہِ ونٹرس منٛز لگٲمٕژ اکٹوبر نومبرس سُہ چھِ کڑٕنۍ نٮ۪بر سُہ تمیُک سیٖڈ تُلُن سُہ چھُ تھاوُن الگ پٲٹھۍ سُہ چھُ ہۄکھناوُن ڈراے کرُن پتہٕ تمیُک سیٖڈ تھاوُن الگ سُہ لگہِ پتہٕ اَسہِ سپٹمبرس منٛز بیٚیہِ ضوٚرتھ مگر یُس یہِ فیٖلڈ پتہٕ تیار گوٚو امہِ پتہٕ چھِ اتھ کرُن پراپرلی کرُن پلویِنٛگ کرٕنۍ پراپرلی کھنُن وَنُن اصل پٲٹھۍ سۄن کھنُن تمہِ پتہٕ چھِ 2-3 لٹہِ اتھ مطلب پٮ۪ٹھٕ پھیُر دیُن گُڈٲے وُڈٲے باقٕے یِم ویٖڈ پیٖڈ نٮ۪بر ژھٕنُن کٔڑِتھ تمہِ پتہٕ چھِ کرٕنۍ کینٛہہ کھاد لگاوٕنۍ. اَسہِ ما چھےٚ کھاد اتھ کینٛہہ تراوٕنۍ؟ اتھ منٛز چھِ زیادٕ تران یُس اَسہِ پوشن منٛز چھِ پوشن منٛز گژھِ زیادٕ تران گرپاہٕے کرٕنۍ استعمال یا اگر گرپا آسہِ نہٕ کینٛہہ تُہۍ ہیٚکِو ؤرمی کمپوسٹ سُہ چھُ واریاہ اصل روزان اتھ مُفیٖد روزان بیٚیہِ ہیٚکہِ امہِ علاوٕ کینٛہہ تُہۍ کینٛہہ لۄکچہِ مۄکچہِ کھاد لگٲوِتھ مگر پٔٹِکیوٗلر یُس یہِ مینور تہٕ یا یُس یہِ باقٕے اَسہِ یہِ ؤرمی کمپوسٹ یہِ ہیٚکِو تتھ منٛز ایڈ کٔرِتھ تمہِ پتہٕ گژھِ سڑیومُت آسُن یہِ گژھِ پوٗرٕ سڑیومُت آسُن تاکہِ اتھ منٛز آسہِ نہٕ کینٛہہ کیوٚم ویوٚم کیٚمِکل آسہِ نہٕ کینٛہہ یُس پلانٹس نۄقصان واتنایہِ یُتھُے یہِ تیار گژھِ یہِ فیٖلڈ آسہِ تمہِ پتہٕ چھِ کرٕنۍ کٲم یُس یہِ نِہٲلۍ لگاوُن ٹایم چھُ یہِ چھُ تھاوُن پٔٹِکیوٗلرلی شامن یہِ چھُ تھاوُن 3 بجے پتہٕ دۄہلہِ چھِنہٕ صُبحٲے لگاوٕنۍ نِہٲلۍ کینٛہہ تِکیازِ دۄہس چھِ گژھان یہِ پتہٕ خراب ییٚمہِ دۄہ أسۍ نِہٲلۍ لگاوان ٹیمپریچر واریاہ زیادٕ آسان تِکیازِ ٹیمپریچر چھُ اپ ونکیٚنس یہِ تقریٖبن 30-32 ٹیمپریچر چھُ ونکیٚن آسان تہٕ اسلیے چھِ کرٕنۍ اَسہِ کٲم اَسہِ چھِ شامس کرٕنۍ نِہٲلۍ لگاوٕنۍ 3-4 بجے پتہٕ اَتھ آب ہنا واب ہنا دِنۍ پتہٕ گژھِ ییٖتِس کالس یہِ راتس ایسٹیبلِش گژھِ پتہٕ چھُ پتہٕ آسان پٔٹِکیوٗلرلی صُبحٲے آب اتھ دیُن شامن گژھِ کرُن آب تھوڑا ایوایڈٕے بِکاز صُبحٲے گژھِ زیادٕ تر آب دیُن. وۄنۍ چھِ سوال یُس یہِ ونکیٚن کُس نِہٲلۍ لگاوو أسۍ نِہٲلہِ منٛز چھِ ونکیٚن اَسہِ یتھ منٛز چھِ اَسہِ ونکیٚن میری گولڈ چھِ اَسہِ یُس زن بٹہٕ پوش ونان چھِ أسۍ زیٖنیا چھِ اَسہِ کارپیٹ زیٖنیا ویرایٹی چھِ اَسہِ ییٚتہِ ٹال ریڈ کلر چھِ اَسہِ ٹھیٖک چھِ حظ گُنڈی چھِ اَسہِ گُنڈی منٛز چھِ 1-2 قٕسم اَسہِ یا ایسٹر یتھ منٛز چھِ اَسہِ پاوڈر پمپ ویرایٹی چھِ اَسہِ ییٚتہِ ایویلیبل امہِ علاوٕ چھِ اَسہِ باقٕے پارچولاکا چھِ اَسہِ بیڈنگ ڈہیلیاز چھِ اَسہِ ٹھیٖک چھِ حظ سیلو چھِ اَتھ کاکٕس کام چھِ اَسہِ ماوَل وَنان چھُو تُہۍ یِم نِہٲلۍ چھِ ونکیٚن ایویلیبل یِم ہٮ۪کن ؤنکیٚس یور یِتھ پلانٹ انٹروڈکشن سیکشن ییٚتہِ ہٮ۪کن یِم نِہٲلۍ ہُنٛد بڑٕ 50 پونٛسن چھِ أسۍ اکھ نِہٲلۍ کُل کٕنان ییٚتہِ یِم ہٮ۪کن یور یِتھ یِم سٲنۍ یِم انٹرسٹڈ آسان آز کل چشمہ شاہی ہٮ۪کن تِم یِتھ پلانٹ انٹروڈکشن سیکشن اتھ چھِ ونان PI سیکشن تہٕ یور ہٮ۪کن یِم یِتھ یِم ہٮ۪کن ییٚتہِ سیٖڈلِنٛگ نِتھ 50 پونٛسہٕ أکِس سیٖڈلِنٛگ اتھ ریٹ آسان جِناب. کیٛاہ خیال پزِ أمِس تھاوُن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نِہٲلۍ لاگہِ تہٕ کمہِ چیٖزُک پزِ أمِس زیادٕ خیال تھاوُن؟ بس آز چھِ ٹیمپریچر زیادٕ دۄہلہِ چھِنہٕ آب کرُن ایوایڈ دۄہلہِ چھِنہٕ آب دیُن کینٛہہ یُتھُے مطلب نِہٲلۍ لگٲے آفٹر 8 to 10 دۄہ چھِ اتھ گُڈاے فشا کرُن بیٚیہِ چھُ صُبحٲے آب دیُن بس یتھ چھُ امیُک زیادٕ خیال تھاوُن دۄہلہِ چھِنہٕ آب واب دیُن دۄہلہِ چھِ کرُن آب ایوایڈ. الطاف صٲب اتھ نِہٲلہِ ما چھِ اَسہِ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ ییٚتہِ لٔگِتھ ہٮ۪کان؟
وچھس جنرلی لگان اگر نہل وچھو ات لگان سہ اخ زٕ بٮ۪مارِ لگان اتھ تمہِ خٲطرٕ کیٛاہ سپرے تمہِ خٲطرٕ اگر کٲنٛسہِ تہِ آسہِ کینٛہہ پرٛابلم لایک اگر کُنہِ ساتہٕ کینٛہہ ڈیمپنگ آف آے یا باقٕے کُنہِ ساتہٕ چھِ روٗٹ راٹ گژھان نہلہِ یا کانٛہہ بدل بٮ۪مٲرۍ لگان کُنہِ جایہِ چھِ گژھان کُنہِ چھِ گژھان الٹرنیٹ لگان یا باقٕے بٮ۪مارِ لگان چھِ کینٛہہ تہٕ تِمن خٲطرٕ چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ ایکسپٲرٹس اَسہِ تھٲومٕتۍ تِم ہٮ۪کن اَسہِ نِش یِتھ یا باقین افسرن نِش گٔژھِتھ تِم ہٮ۪کن تِمن پنُن فوٹوگراف سوزِتھ وٹس ایپ کٔرِتھ آز چھِ ٹیکنالجی ہُنٛد زمان امیُک ہٮ۪کن فٲیدٕ تُلِتھ تِم ہٮ۪کن سوٗزِتھ تہٕ تمیُک فٲیدٕ ہٮ۪کن تُلِتھ پتہٕ ہٮ۪کن تِمو ؤنِتھ پٔٹِکیوٗلر کُس پیسہِ یِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن بہٕ ؤنِتھ کینٛہہ کہِ ہُتھ مطلب تُہۍ لگٲیِو سا یہِ بٮ۪مٲرۍ تِکیازِ اکھ عام اِنسان ہٮ۪کہِ نہٕ کٔرِتھ ڈِفرَنشیٹ تِکیازِ ڈِزیٖز چھِ یوٗتاہ یہِ چھِ اکھ واس الگ سبجکٹ اکھ یِمن چھِ اتھ خٲطرٕ اکھ ایکسپٲٹ ضروٗری آسان مطلب راے نِنۍ مشورٕ کرُن ضروٗری راے نِنۍ مشورٕ تٔمِس سۭتۍ کرُن سو دیٹ کہِ اتھ مِلہِ پراپر علاج ادروایز یِم ہٮ۪کن أکِس دواہس لگٲیِتھ أکِس بٮ۪مارِ لگٲیِتھ اکھ دوا سُہ گژھِ ادلہٕ بدلہٕ پتہٕ سُہ گژھِ نہٕ ٹھیٖک کینٛہہ اسلیے بہتر گٔے ایکسپٲٹ سٕنٛز راے نِنۍ تٔمِس تھوٚو فوٹوگراف اگر نہٕ فوٹوگراف اگر نہٕ وِزِٹ ہیٚکُن کٔرِتھ کِہیٖنۍ کم سے کم فوٹوگراف ہٮ۪کن ہٲیِتھ سو دیٹ کہِ تِم ہٮ۪کن امیُک فٲیدٕ تُلِتھ الطاف صٲب تُہۍ چھُوا ایویرنیس کیمپ امہِ خٲطرٕ کران تاکہِ سٲنۍ نوجوان یِن یتھ فیٖلڈس کُن فلورِکلچرس کُن یِن تِم ہٮ۪کن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پونٛسہٕ ٹونٛک کمٲیِتھ بڑِ پایہِ ہٮ۪کن پنُن روزگار حٲصِل کٔرِتھ آلویز سٲنۍ کوٗشِش روزان یِہوے کہِ أسۍ ڈِفرنٹ ٹرینِنٛگٕز چھِ کرناوان سیمنار چھِ کرناوان أسۍ یُس وِدِن ڈِسٹرکٹ ٹرینِنٛگ کرناوان آوُٹ سایڈ سٹیٹ ٹرینِنٛگ کرناوان آلویز چھِ سٲنۍ کوٗشِش کہِ أسۍ گژھو لُکن منٛز امیُک زیادٕ زیادٕ تعلیٖم دِنۍ سو دیٹ کہِ یِم ہٮ۪کن امیُک اصل پٲٹھۍ فٲیدٕ تُلِتھ اگر أسۍ کتھ کرو ٹرینِنٛگن ہٕنٛز ٹرینِنٛگ چھِ گژھان پرٛٮ۪تھ ؤری گژھان چھِ ٹرینِنٛگ کران فلورِکلچر ڈپاٹمنٹ آرگنایز چاہے سُہ آسہِ سیٖڈلِنٛگ گرو کرٕنۍ چاہے سُہ بدل کانٛہہ پلانٹ آسہِ گرو کران چاہے نرسری آسہِ بناوٕنۍ کٲنٛسہِ چاہے کٲنٛسہِ کٹ فٕلاور آسہِ گرو کران سارنٕے خٲطرٕ چھِ امیِچ ٹرینِنٛگ یِوان دِنہٕ جِناب تہٕ چوٗنٛکہِ پوش وۄپداوُن چھُ اکھ فن اکھ یہِ چھُ اکھ أمِس گژھِ باضٲبطہٕ ٹرینِنٛگ آسٕنۍ تہٕ امہِ خٲطرٕ چھُوا تۄہہِ تیار کٔرمٕتۍ نوجوان واریاہ کینٛہہ أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ ؤری دِوان تقریٖباً مےٚ باسان مجھے لگ رہا ہے کہ ہزاروں میں ہم لڑکوں کو تیار کرتے ہیں کہ ٹریننگ آتے ہیں وہ 10 دن کی ٹریننگ 7 دن کی ٹریننگ 8 دن کی ٹریننگ وہ اس لیے ہم کر دیتے ہیں کہ أسۍ دپان چھِ یِم گژھن روزٕنۍ اِنڈِپینڈنٹ یِم گژھن نہٕ کٲنٛسہِ ڈِپینڈنٹ روزٕنۍ کِہیٖنۍ مگر یہِ ٹریننگ روزِ نہٕ محدوٗد گژھِ نہٕ أکسٕے ؤریَس پٮ۪ٹھ روزٕنۍ کینٛہہ یِم گژھن کنٹِنیوٗسلی یِنۍ تِکیازِ یہِ چھِ آز چھِ نٔو نٔو ٹیکنالجی یِوان ماڈٲرٕن ٹیکنالجی چھِ یِوان تِم گژھن تمیُک فٲیدٕ ہٮ۪کن تُلِتھ کہِ آز کیاہ چھُ نوٚو آمُت مارکیٹس منٛز آز کۄس ٹیکنالجی چھِ نٔو آمٕژ رٲبطس منٛز روزٕنۍ آز کۄس بٮ۪مٲرۍ چھِ نٔو ٲخرس پٮ۪ٹھ کۄس اہم کتھ کۄس میسیج چھُو تُہۍ ییٚمہِ سانہِ پروگرام کہِ حوالہٕ تِمن دوستن ونٕنۍ یِم زن فلورِکلچرس سۭتۍ وابستہٕ چھِ فلورِکلچر تۄہہِ پزِ نہٕ پنُن دِل کرُن تنگ کینٛہہ فلورِکلچر چھِ واریاہ اصل اکھ چیٖز اگر یہِ اکھ ایونیوٗ کرو ایڈاپٹ پراپرلی اتھ منٛز چھِ اَسہِ پراپرلی کیاہ کرُن کہِ سیٖڈلِنٛگ تہِ تُلنہِ اصل پٲٹھۍ سیٖڈلِنٛگ تہِ کرٕنۍ گرو کٹ فٕلاور تہِ گرو کرُن کٹ فٕلاور سۭتۍ سۭتۍ چھِ کرُن اَسہِ جنابی عالی نرسری تہِ تھاوٕنۍ سۭتۍ سۭتۍ کیازِ نرسری چھِ کران واریاہ سپوٹ أمِس گروورس سٲنِس امہِ علاوٕ ہٮ۪کن تِم ایرومیٹِک پلانٹس تہِ گرو کٔرِتھ تہٕ تِم ہٮ۪کن سمپلی اسہِ نِش یِتھ تِمن آسہِ کانٛہہ تہِ کُنہِ تہِ ٹایپُک مشورٕ ضوٚرتھ أسۍ چھِ آلویز ریڈی اسہِ نِش یِیِو مشورٕ نِیِو جو بھی آپ کو چاہیے ہم یہاں پہ اویلیبل ہیں شُکریہ تھینک یوٗ دوستو یِم ٲسۍ شیخ الطاف صٲب یِم زن تہٕ فلورِکلچر اسسٹنٹ چھِ ییٚتہِ چشمہ شاہی منٛز یِم ٲسۍ ونان ٲسۍ زِ کِتھ پٲٹھۍ پزن اَسہِ یِم نِہٲلۍ یہِ آسہِ کاشت کرٕنۍ تہٕ کیاہ کیاہ خیال پزِ اَسہِ تھاوُن تہٕ اَمہِ سۭتۍ اہم زانکٲری باپتھ کرو یِہُنٛد بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ شُکریہ تہٕ مےٚ دِیِو ییٚتھی نس اِجازت अरे हरकू वाह बीज कीटनाशक और आज खाद भी अरे इतना खर्चा कहाँ से अरे खर्च की चिंता किसे है मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ नाज़रीन अस कोशिश करान कि कृषि दर्शन प्रोग्राम जरिए वातनावो तोह तानत मोल जानकारी बागबानी मुतलिक चारवायन मुतलिक या बाकी फसलन मुतलिक अस गुजारिश करान कि इन मशवरन पे अमल करान तेल तुम ज़्यादा को ज़्यादा फ़ायदे मिलित तुम वो प्रोग्राम की हिस्सा करो मजीद जानकारी हासिल जो ये रूट स्टॉक लगा है ये हमने इंपोर्ट किया है बाहर से तो इसमें हमारे पास तीन किस्म के रूट स्टॉक्स हैं एक M9 है MM106 है और MM111 है जो M9 है जो ड्राफ्ट रूट स्टॉक है और जो MM106 है वो सेमी ड्राफ्ट है और जो MM111 है वो विगल रूट स्टॉक है तो इनकी खासियत ये है जैसे कि हम आए कुछ सालों से देख रहे हैं कि हमारे जो बागवान हैं उनमें एक चेंज आ रहा है वो जो अपने पुराना तरीका था बागवानी का जो कन्वेंशनल सिस्टम कहते थे जो सीडलिंग रूट स्टॉक पे वो अपने पौधे लगाते थे अब वो शिफ्ट हो रहा है हाई डेंसिटी की तरफ और हाई डेंसिटी के लिए हमारे पास ये रूट स्टॉक होने बड़े ज़रूरी है इनके बगैर हाई डेंसिटी नहीं हो सकती है तो ये रूट जो 3 रूट स्टॉक हमने बताए हैं आपको
ये इसके लिए अहम है। और अब ये रूट स्टॉक कैसे हम इसको बनाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे हम इसका पैवन डालते हैं। तो ये रूट स्टॉक जो है ये हमने इसको इस्टेब्लिश किया है यहाँ पे 2017 में हमने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो ये मतलब 3 साल से ऊपर है। तो ये 3 साल की इनकी ये उम्र है। तो पहले 2 साल तो हमने इसको इस्टेब्लिश करने में लगाए, ठीक है, क्योंकि पहले 2 साल में ये इतना हमें ये जो इनका जो प्रोडक्ट है, जो डॉटर निकलते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। तो पिछले साल हमने लगभग इस प्लाट में से लगभग टोटल जो हमने 60,000 रूट स्टॉक निकाले हैं तीनों वैरायटीज़ के, M9 के, 111 के और 106 के। और वो जो निकाले हमने कुछ अपने जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, जैसे हमारा KVK या रिसर्च स्टेशन है, तो पहले हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फर्दर उनको मल्टीप्लाई करके फार्मर्स को या फिर उनके अपने बाग वहाँ पे बना सकें। और कुछ जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स आते हैं जो कि जिनका खासा इंटरेस्ट होता है इसमें हाई डेंसिटी इस्टेब्लिश करने में, तो हम उनको भी प्रोवाइड करते हैं। ये आप देखिए, इस एक रूट स्टॉक में से हम कम से कम हम 1 से 12 से 15 रूट स्टॉक लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको दिसंबर जनवरी में क्या करते हैं, इसको बेस से कट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसका जो रूट सिस्टम होता है वहीं पे रहता है। तो इससे क्या हो जाता है, इसको कट करने से क्या होता है, हम इसका एपिकल डोमिनेंस जो होता है बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जब हम इसका एपिकल डोमिनेंस हम रिमूव करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, साइड से जो इसके होते हैं नए शूट्स निकलते हैं। तो हम उसी शूट्स को हम ग्रो करते हैं कि इसमें रूटिंग आ जाए, और रूटिंग आने के बाद इसमें क्या हो जाएगा कि हम इसमें कल नवंबर दिसंबर में दोबारा इससे हम और प्लांट्स ले सकें। तो मदर जो होता है, स्टब जो होता है वो यहीं पे रहता है। तो हम डॉक्टर जो प्लांट्स होते हैं उसको हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करके उसके हम उसमें पैवन डालते हैं, या ब्रडिंग करते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, हम अपना हाई डेंसिटी प्लांट जो होता है वो बनाते हैं। तो अब मैं इसमें आपको बता दूंगा कि ये जो हमने मिट्टी इसलिए चढ़ाई है कि इसमें की रूटिंग होने के लिए, क्योंकि जब हमारा लेटर शूट्स निकलते हैं इसमें, तो वो क्या हो जाता है, उसमें रूटिंग ज़रूरी है। रूटिंग तभी हो जाएगी जब वो इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल के कॉन्टैक्ट आ जाएगा। एक तो हो गया, जब रूटिंग आती है तो रूटिंग के लिए क्या होता है, हमें चाहिए कि जो भी मीडिया है, रूटिंग मीडिया, तो सॉइल यहाँ पे एक्ट करता है रूटिंग मीडिया। अब इसको फर्दर रूटिंग को इंक्रीज़ करने के लिए हम डिफरेंट रूटिंग मीडिया और भी यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉइल जो होता है ये एक किस्म का ये हार्ड रहती है। तो इसको लूज़ रखने के लिए वी कैन मेक यूज़ ऑफ दिस, हम सॉडस्ट का यूज़ करते हैं, सैंड का भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल है और चीप है, तो फार्मर इसको एफर्ट्स कर सकते हैं। ये जो है हमारे देखिए इस प्लांट में 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लांट्स हैं, 8 डॉटर प्लांट्स हैं। अब इसमें रूटिंग हुई है, मगर रूटिंग हम चाहते हैं कि रूटिंग मास जो इसमें होना चाहिए सफिशेंट होना चाहिए। इसको सफिशेंट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉडस्ट का, क्योंकि सॉडस्ट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये ईजी अवेलेबल है, किसी भी हम आरे वाले से इसको प्रोक्योर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सॉडस्ट है हमने इसके बीच में डालना है, क्यों, क्योंकि ये जो सॉइल को है कम्पैक्ट नहीं होने देता है, और जो रूट्स जो होते हैं वो डेलिकेट होते हैं बहुत। तो हम इससे हमारा ये पर्पज़ रहता है कि जितने भी रूट निकले वो फर्म हो और इतने स्ट्रांग हो, कल हम उसको ट्रांसप्लांट करें तो उसमें मोल्टेलिटी ना हो। तो ये पर्पज़ है सॉडस्ट का। और इसके अलावा हम सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सैंड अवेलेबल नहीं थे हमारे पास, तो हमने इसमें सॉडस्ट हम मोस्टली यूज़ करते हैं, तो फार्मर सैंड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये तो हम 10 से 12 साल तक इसमें आराम से हम प्लांट्स ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लास्ट ईयर हमने टोटल जो हार्वेस्टिंग की इसकी वो 60,000 प्लांट्स थे। तो इस साल जो हमारा टारगेट है वो 1 लाख तक होना चाहिए। 1 लाख से हम एक्सेप्ट करते हैं, 1 लाख से ऊपर ही आएगा। ईजी टेक्नोलॉजी है, कोई इसमें वो इतना साइंस इन्वॉल्व नहीं है। तो बस इतना है कि आपको साइंटिफिकली इसमें करना है, फार्मर खुद भी कर सकता है आराम से। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं, इसको लाइन सोइंग करनी है, स्टब लगाना है, जैसे इसका एपिकल डोमिनेंस हम रिमूव करते हैं, लेटरल शूट्स आते हैं, उसको थोड़ा बढ़ने देना है। बढ़ने के बाद फिर हम इसको मिट्टी चढ़ाते हैं, इसको हम कहते हैं मोल्ड लेयरिंग। तो ये मोल्ड लेयरिंग से क्या हो जाता है, जब प्लांट और मिट्टी आपस में कंटैक्ट करते हैं तब इसमें रूट्स आते हैं, कैलस बन जाता है। कैलस बनने से क्या होता है, रूट इमर्जेस होते हैं। उसको फर्दर प्रमोट करने के लिए हम रूटिंग मीडिया डालते थे, जो सॉडस्ट मैंने आपको बता दिया, इट एक्ट्स एज द रूटिंग मीडिया। तो ये रूट्स को बढ़ाता है, उसके मास को बढ़ाता है, उसकी वॉल्यूम को बढ़ाता है। हमें और भी एप्पल में भी है करते हैं, हम चेरी में भी करते हैं, चेरी में हमारे पास कॉल्ट है, हम उसमें भी करते हैं। पियर में हम करते हैं, BA29 पे भी करते हैं, BA29 रूट स्टॉक है। क्वीन सी पे भी हम करते हैं पियर में। तो कुछ प्लांट्स पे हम कर रहे हैं इसमें काम। हमारा जो आजकल जो ट्रेंड है हाई डेंसिटी का, जो डिमांड है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है,
क्योंकि हाई डेंसिटी इसके बगैर नहीं है। हाई डेंसिटी के लिए ये रूट स्टॉक हमें चाहिए। तो फार्मर लेवल पे अगर फार्मर करेगा तो उसमें इसको 100% प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें बीमारी भी इतनी नहीं है और जो हार्ड मेहनत है वो भी इतनी नहीं है। तो इसमें ये ख्याल रखना है कि टेक्निक जो है, टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी ने इवॉल्व की है उसको फॉलो करना है। इस हवाले से ये है कि इसको आपने टाइम टू टाइम एक तो इरिगेशन देना है, कई बार इसमें एफिड या वूली एफिड कुछ भी आता तो इंसेक्टिसाइड का 1-2 बार स्प्रे, प्लस उसके अलावा इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम साल में 2 बार इसको यूरिया की एप्लीकेशन दे सकते हैं सॉइल के साथ ही। अगर कोई करना चाहता है तो वो हमसे या डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन जो हमारा महकमा है एक्सटेंशन का, उनसे कांटेक्ट करके तो हमसे ये प्रोक्योर कर सकता है इनके मदर प्लांट्स। वो मदर प्लांट्स को अपने फील्ड में लगा के उसको 1 साल के लिए इस्टेब्लिशमेंट के रख के उसके बाद उसकी प्रोडक्शन अगले दूसरे साल से शुरू कर सकता है लेना। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ नाज़रीन, अच्छी उम्मीद कि तुम सोन अजुक प्रोग्राम पसंद आमुत। अत वो सान अजक प्रोग्रामुक वक्त आंद। इंशाअल्लाह ताला करो आयंद बे मुलाकात तुम सतन। तोताम दीव इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।